Sa towel? Hindi. Sa inbon? Ano, lahat mayroon na. Hindi. Dapat ikaw. Oy, hindi pwede lang. Pwede. Bagay, bagay. Yes! Oo. Dali. Saan makikita? Sa ladies? Hindi, sa lahat. Pwede. Pwede. Ay! Towel? Towel? Underwear? Bag? Bag? Sling bag? No. Paper bag? Hindi. Plastic bag? Hindi. Bag? Bag? Hindi. Bag? Bag? Hindi rin. Luggage? Hindi. Saging wrapping? Hindi. Gamit? Hindi. Pwede. 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 Tanong ka pa. Ladies department. Right saan? Pwede. Counter. Pwede. Hindi. Pwede. 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 Computer. Pwede. Hindi. Lahat. Counter yung parati na. One minute lang kayo. 1 minute. Encounter 1:33 na. May encounter ng cashier. Pwede. Kapit na. 10 minutes. Pera. Hindi. Dali. Ilang minutes na? Uniform. Hindi. Ano? Imamuhin yan. Ano? Lapit. Sapatos? Ilang seconds Pwede. Time.